time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Putri Airin dari kelas 8D, ingin membuat tugas video bahasa Inggris. True friends. Upon a time there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest, so they promised each other that they will always be together in any case of danger. Suddenly, they saw a large bear getting closer toward them. One of them climbed a nearby tree at anchor, but unfortunately, the other one did not know how to climb up the tree. So Ben let be his common sense. He lay down on the ground, breathless, and pretended to be a dead man. The bear came near the one who was lying on the ground. It smelled in his ears and slowly left the blood. The bear do not want to touch the dead creatures. After that, the friends on the tree came down and asked his friend who was on the ground, "Friends, what did the bear whisper into your ears?" The other friends replied, "Just now the bear advised me not to believe a false friend." Moral of the story: true friends in need, a friends in debt. Bahasa Indonesia. Teman sejati. Pada suatu hari di masa lalu, ada dua orang berteman dekat yang berjalan melewati hutan bersama-sama. Mereka tahu bahwa di hutan bisa saja terjadi sesuatu yang bahaya setiap saat. Oleh karena itu, dari awal mereka saling berjanji bahwa mereka akan selalu bersama-sama meski dalam keadaan bahaya sekalipun. Tiba-tiba, mereka melihat ada beruang besar yang semakin mendekat ke arah mereka. Kemudian, seketika salah satu dari mereka memanjat pohon terdekat, tapi sayangnya teman yang satu lagi tidak tahu bagaimana caranya memanjat pohon, jadi dia hanya terdorong oleh akal sehatnya. Kemudian ia berbaring di tanah, menahan napasnya, dan berpura-pura menjadi orang yang sudah mati. Kemudian beruang itu datang dan mendekati orang yang sedang berbaring di tanah tersebut. Beruang itu pun mencium-cium telinganya dan perlahan-lahan meninggalkan tempat tersebut karena beruang tidak mau menyentuh makhluk yang sudah mati. Setelah itu, temannya yang di pohon turun ke bawah dan bertanya kepada temannya yang berbaring di tanah itu, "Teman, apa yang beruang bisikkan ke telingamu?" Si temannya itu menjawab, "Tadi beruang itu mengatakan kepada saya untuk tidak percaya terhadap teman palsu." Pesan moral cerita: seorang teman sejati yang kita butuhkan adalah teman yang sebenarnya. Orientation. When on up a team, who there were two close friends, were forest. Complication. They saw a large bear getting closer toward them. Resolution. 1. One of them climbed a nearby tree at anchor. 1.